कहुचे कहा अरे अथया तक मुझे पराजित दुतारे पराजित दुतारे सम्मुखें जमी बड़ी समय पशु बेलपत्र खाए सेहीपरि बंधन रही कभी देखाए बोलिबा ताहासुरी मुई लागे प्रभु राम सरे होइछि विनाश सेहीपरि प्रभुଙ୍କ रबरी को आनियछु हरि कहू अछि हसी रे दाना सुजीव राजा तुहे बनवछि रे प्रभु निजे मारिबा पाई परिचति कोन मंत्री कवि को विनाश अनुरोध तुम
ও শীঘ্র বলি পদে পহলন্তপতি ত্রিপুর বিজয়ী ত্রিপুর বিজয়ী দুত কুমারী কথা চাষে জুড়ে নাই চাষে জুড়ে নাই ମାତୃଦେବ ବିଜ୍ଞାନ ଗାନ୍ଧୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବଣ ଅବିଚାର କର କିମ୍ବା ଦୂତକୁ ମାରିବା ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে করেছে বিনাশ দেহা করা দুটোর কর্তব্য চালি যাও সম্মুখ মহল कभी को विनाश करो आज्ञा पाई सनमने के पुत्र मेघनाद ए दूतକୁ ବନ୍ଧନ ରଖି ମାରିବା ନୁହେଁ ଉଚିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କବିକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର ଯଥାଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଏ କବି ଗଲଙ୍ଗୁରେ ଅଗ୍ନି ଢାଳି ଅଗ୍ନି ଲଗାଅ दूर
ভণ্ডার মরুকারী সমস্ত বস্ত্র বীরলঙ্কুরে বান্ধি তৈরি অগ্নি সংযোগ